चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के दफ्तर को जब खोदा गया, नमस्कार मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। जब उनके दफ्तर को खोदा गया तो जमीन के अंदर से निकला रुपए की बोरा, मच गया सनसनी। आइए देख ले एक रिपोर्ट और चीजों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। गिरफ्तार चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के दफ्तर और जमीन से खोदा गया रुपयों का बोरा, इलाके में भारी तनाव। बादुड़िया उत्तर 24 परगना जिले के बादुड़िया नगर पालिका म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद अब एक और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी चेयरमैन को साथ लेकर के उनके पार्टी कार्यालय, पार्टी ऑफिस और उससे सटी एक जमीन पर भारी सुरक्षा के बीच तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जमीन को खोद करके नोटों से भारी भरा एक बोरा, टैंक, रुपयों का बैग बरामद किया गया। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चर्चा का विषय बन गया और स्थानीय लोगों के बीच भारी उत्तेजना का माहौल बन गया। अदालत से मिली है 6 दिनों की पुलिस कस्टडी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बादुड़िया नगर पालिका के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल ही में अदालत में पेश किया गया था। अदालत में मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी चेयरमैन को 6 दिनों का पुलिस हिरासत, पुलिस रिमांड में भेजने का निर्देश दिया था। कस्टडी को लेकर के जब पुलिस अधिकारियों ने उनकी कड़ी पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर ही इस गुप्त स्थान का छापेमारी की योजना बनाई गई। जमीन खोद करके निकाला गया रुपयों का जखीरा। पुलिस ने की नाकेबंदी। पुलिस की एक विशेष टीम आज दीपांकर भट्टाचार्य की कड़ी सुरक्षा के बीच उनके पार्टी कार्यालय लेकर के पहुंची। पार्टी ऑफिस के ठीक बगल में स्थित एक खाली जमीन पर जब पुलिस ने फावड़े से मिट्टी खुदाई की तो वहां दबा करके रखा गया था नोटों से भरा एक बोरा बरामद हुआ। बोरे में कितने रुपए हैं इसकी गिनती अभी की जा रही है। इस बड़ी बरामदगी के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी, नाकेबंदी कर दी है। तनाव को देखते हुए पुलिस वर्तमान में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, आम जनता को उस परिसर में जमीन के आसपास भटकने की इजाज़त नहीं दे रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पैसा किस घोटाले या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। দেখেন টানা রোদ্দুরে মাঠের মধ্যে তো দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের বাদুড়িয়ার বাসীরে কত উন্নয়ন করেছে এখানকার চেয়ারম্যান সাহেব। তিনি এই মাঠের মধ্যে তার উপার্জন মানে মানুষের, গরিব মানুষের টাকা লুট করে, মানুষের টেরপোল, টাকা, সোনা মানে সবকিছু লুট করেছে। লুট করে তিনি এখন বাঁচানোর জন্য মাঠের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তার ওই জমানো সঞ্চয় সব এক জায়গায় করেছে। কিন্তু উন্নয়ন তো বোঝা গেছে কতটা উন্নয়ন হয়েছে, বাদুড়িয়ার মানুষ বুঝে গেছে যে উন্নয়ন বলে কিছু তো হয়নি। বি ক্যাটাগরি পৌরসভা জানতাম, কিন্তু এখন আমি দেখছি উন্নয়নের জন্য বাদুড়িয়াবাসী এ ক্যাটাগরিতে চলে গেছে। সেটা চেয়ারম্যানের উন্নয়ন হয়েছে, এ ক্যাটাগরি হয়ে গেছে চেয়ারম্যানের জন্য। ট্রলি ব্যাগের মধ্যে সাধারণত তো এরা তো উন্নয়ন বলতে কোনো কিছু, সাধারণ মানুষ যদি একটা বিল বা কোনো কিছু কোনো কাজ নিয়ে যেত, চেয়ারম্যান আগে দরকার ছিল পয়সাটা হলো চেয়ারম্যানের মেন উদ্দেশ্য ছিল। সে সাধারণ মানুষ যদি কোনো উপকার, আজ পর্যন্ত কেউ উপকার পায়নি। যদি ঘরের জন্য কেউ বিল ছাপিয়ে যেত, একটা আমার জনসংখ্যা শোনা যেত 5,000, 10,000, তারপরে 15,000, 20,000 ঘর দেওয়ার নাম করে অনেকে টাকা নিয়েছে। সেসব টাকা মানুষের টাকা, সাধারণের টাকা, সেসব টাকা লুট করা টাকা মানুষ এখন চেয়ারম্যান নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাঠের মাঝখানে গর্ত করে পুঁতে রেখেছে। ব্যাপার হচ্ছে আপনি তো গেলেন ওই ট্রলিগুলোর ভিতরে কি কিছু আপনি আঁচ করে আসতে পারলেন? হ্যাঁ দেখলাম তো, ওখানে দেখলাম যে টাকা আছে, সোনা আছে, ট্রলি ভর্তি সোনা, ট্রলি ভর্তি টাকা। কটা ব্যাগ এখনো পর্যন্ত
উদ্ধার করা গেছে? আপনি তো স্পট থেকে ঘুরে এলেন। মোটামুটি দেখলাম যে আপাতত যে 5টা ব্যাগ মতো উদ্ধার হয়েছে। আপনারা চাইছেন কি এখন আপনাদের? আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক এবং এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্ত হোক এবং এর শাস্তি কঠোরতম শাস্তি হোক। এইগুলোর পিছনে কি শুধু চেয়ারম্যানই দায়ী? এর বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান দায়ী নেন, বড় মাথা হাত আছে, সেই মাথাকে খুঁজে বেড়ার জন্য আমরা তৈরি, কিন্তু মাথাকেও খুঁজে আমরা পাবো আগামী 10-15 দিনের মধ্যে আশা করা যায়। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ পাল, বাদুড়িয়া পৌর মণ্ডল সভাপতি।